Halo, assalamualaikum. How are you today? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja. Semangat belajar terus. Jika ada yang tidak dipahami tentang pelajaran, bisa bertanya dengan guru atau menemui langsung di sekolah. Oke, sekarang kita kembali lagi di chapter 2, It's Me. Sebelum memulai pelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Let's open our lesson today by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mempelajari tentang masih di chapter 2 It's Me, tapi mengenai listening dan reading section. Listening and reading section. Listening mendengarkan dan membaca. Sesi membaca dan mendengarkan ya. Yang kemarin kalian sudah mempelajari It's Me tentang introduction self dan introduction other. Dimana kalau introduction self itu memperkenalkan diri sendiri. Bisa memperkenalkan nama, kemudian hobi, umur, dan lain-lain. Kalau introduction other itu memperkenalkan teman, memperkenalkan anggota keluarga ke teman kamu. Itu introduction other. Then yang chapter 2 yang kemarin lagi itu kalian mempelajari tentang family member and pronoun. Kalau family member menyebutkan anggota keluarga, kalau pronoun tentang kata ganti ya. Sudah, sekarang waktunya kamu listening dan reading. Next. Sebelum kamu mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran kali ini, kamu harus mengetahui tentang kompetensi dasar. It's Me. Kompetensi dasarnya yaitu 4.2, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan teks. Intinya kalian ini adalah 4.2 itu praktek listening dan reading kamu. Dimana kalau listening nanti mendengarkan audio yang saya kirimkan atau yang bacaan yang saya baca, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang kalian dengarkan tadi. Kalau reading nanti kalian membaca teks, kemudian praktekkan lewat video dan kirim ke Google Classroom dan menjawab beberapa pertanyaan sesuai teks yang saya tulis. Sudah, intinya adalah praktek listening dan reading kali ini. Next lagi, ini listening section. It's Me. Next, instruksinya. Instruction. Petunjuk-petunjuk yang harus kamu selesaikan di listening section ini. Jangan lupa kode Classroom
Ya. Ya, kalau sudah masuk di kelas Google Classroom saya, bisa langsung cek di Google Classroom bahasa Inggris ya, or click the link based on teacher given, dan klik link yang saya beri. Ya, itu untuk listening karena melalui Google Form. Oke, next. Yang pertama, listen the audio, dengarkan audio yang saya beri. Untuk kali ini, dengarkan baik-baik listening section-nya. Ini ya, sesi listening chapter 2. Listen carefully. Good morning all. Allow me introduce myself. My name is Dita Karang. I was born in Jakarta 26 December. I know life in Jakarta City. Now allow me introduce myself further. I like sing because I want to be a singer, and small things like cooking some foods with my mom. Next, I want to introduce my family. There are 4 persons in my fam: father, mother, and my little brother, and also me. My father's name is Haris Karang. He is an engineer. My mother's name is Rinianti. She is a housewife. And my little brother is Sultan Karang. He is student of elementary school right now. I love my family than anything. That's all my introduction. Thanks your nice attention. Nice to meet you. Itu sampean bisa dengarkan baik-baik ya audio yang tadi. Bisa juga saya kirimkan lewat audio WA. Oke, next. Instruksi lainnya. Open Google Form. Apa yang harus kalian jawab di Google Form ya? Sampean buka saja dengan klik link atau buka di Classroom. Next. Choose yes or no. Sampean bisa memilih jawaban mana yang benar atau yang salah. Kalau benar berarti yes. Kalau statementnya salah berarti no. Ya, sesuai audio yang saya berikan tadi. Oke, next. Kamu must answer 5 question in Google Form. Kan ada 5 pertanyaan dan harus dijawab wajib ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Ini beberapa pertanyaannya ya, ada 5. State yes or no based on the listening text in the audio. Audio yang tadi bisa diulang balik-balik ya. Di petunjuk, slide petunjuk tadi, slide instruction. Oke, next. Ini yes or no question. Sampean memilih yes atau no, statement yang benar atau statement yang salah. Pertanyaan yang pertama, Dita Karang is Indonesian. Jawabannya itu yes atau no, yes or no. Kalau yes ditulis yes, kalau no ditulis no. Kalau di Google Form bisa sampean pilih itu benar atau salah ya. Yang kedua, Dita Karang dislikes sing a song. Oke, yes or no? Next, Dita Karang's family is 5 person. Yes or no? Pilih ya, mana yang itu benar atau salah. Kalau benar berarti yes. Kalau salah berarti no. Number 4, Dita Karang's father is a teacher. The last, Dita Karang likes cooking with her mom. Oke, itu kelima pertanyaannya. Ya, nanti saya tulis di Google Form.
Bisa sampean jawab di situ ya. Nanti kalian bisa lihat nilai kamu sendiri. Jangan lupa, kalau lupa nilainya bisa sampean screenshot. Jangan di bawah 75. Kalau di bawah 75 berarti mengulang. Oke, kalau ada pertanyaan, jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, bisa langsung WA saya ya. Sudah, next. Oke, send your answer in Google Classroom. Next. Ini reading section, membaca, sesi membaca. Ini kalian harus membaca sebuah teks dan kirimkan videonya ke Google Classroom. Nanti ada instruksinya di situ. Membaca teks yang seperti ini, instruksinya dulu. Interaction. Kode Classroom. Nah, yang pertama, kamu harus membaca teksnya. Nanti saya contohkan bacaannya. Kalian bisa explore your reading. Ya, cara membaca teks itu bagaimana? Teks bahasa Inggris itu bagaimana? Nanti saya contohkan. Yang kedua, open Google Classroom. Choose true or false. Ada video. Ada beberapa pertanyaan, kalian pilih statement yang benar atau salah. Kalau benar berarti true, kalau salah berarti false. Oke. Setelah kamu membaca, kamu videokan reading kamu, bacaan kamu, kemudian sampai menjawab pertanyaannya di Google Classroom. Next. Send your answer in Google Classroom, ya. Bacaan kamu dan jawaban kamu bisa dikirim di Google Classroom. Oke, next. Ini reading teksnya. Ini yang anak laki-laki yang memperkenalkan diri ya. Okay, good morning friends and teacher. I hope I would like introduce myself. I am Putu Jaya Wijaya. You can call me Jaya or only one letter, J. Yeah, that's very short name, but very meaningful since it represents me. I was born on January 20th, 2007 in Bandung, so I am 13 years old now. I live at Patimura Street number X with my parents and 2 siblings, one older brother and 1 younger sister. So, I am the second child in my family. The school subjects that I love are maths and science. They are so challenging but also fun. I love reading science fiction books because they are very imaginative. They are full of innovative and creative ideas. Science fiction movies such as Interstellar, Avatar, Star Wars are movies I enjoy watching because they are so awesome. Besides, I love traveling, listening to music, and playing games. I usually play games with my siblings and sometimes with my parents. We have so much fun. That's all about myself. Thank you for your attention. Itu adalah contoh reading dari saya. Bisa saya ulangi sekali lagi ya. Good morning, friends and teacher. I hope I would like introduce myself. I am
Putu Jaya Wijaya, you can call me Jaya, or one letter J. Yeah, that's very short name, but very meaningful since it represent me. I was born on January 20th 2007 in Bandung, so I am 13 years old now. I live at Patimura Street number X with my parents and two siblings, one older brother and one, ini one ya, kurang typo, one younger sister. So I am the second child in my family. The school subjects that I love are maths and science. They are so challenging but also fun. I love reading science fiction books because they are very imaginative. They are full of innovative and creative ideas. Science fiction movies such as Interstellar, Avatar, Star Wars are movies I enjoy watching because they are so awesome. Besides, I love traveling, listening to music, and playing games. I usually play games with my siblings and sometimes with my parents. We have so much fun. That's all about myself. Thank you for your attention. Oke. Ini ya, instruksinya read the text then send your reading video. Send your reading video to classroom based on instruction. Ini typo juga, kurang N. Reading video. Sampean kirim video readingnya sampean ini sesuai teks ini ya di classroom, kirim di classroom seperti video perkenalan kemarin, tapi ini reading, kalian membaca. Praktek, nah ini waktunya praktek membaca supaya lancar membaca bahasa Inggrisnya ya. Next, kalau tidak ada yang tidak tahu cara membacanya, bisa WA saya. Bagaimana Bu ini cara membacanya? Misal cara membaca I would like introduce myself. Ini bacaannya bagaimana Bu? Nanti saya kasih tahu bagaimana cara membacanya yang benar. Itu saja. Oke, next. Ini ada di teks 7 LKS halaman 20. Jika kamu tidak bisa membuka PowerPoint ini, video ini, kamu bisa membuka teks 7 LKS halaman 20. LKS yang kamu punya itu ya. Teks 7 LKS halaman 20. Bisa kamu baca di situ. Next, ini slide untuk pertanyaan. State true or false based on reading text. Ini mana yang benar, mana yang salah statementnya. Oke, teks 9 true or false. Ini ada di LKS halaman teks 9. The writer names is Putu Wijaya. True or false? Benar atau salah jawabannya? The writer likes traveling. Benar atau salah? True or false? The writer's family consists of 4 people. The writer dislikes Star Wars. The writer is a student. Oke. Nanti saya kirim pertanyaannya di Google Classroom dan di Google Form. Kalau di Google Form tinggal klik saja
Nanti saya kirimkan. Kalau di Google Classroom, kamu bisa membukanya dan ada linknya di situ. Dan tinggal klik saja. Oke, next. Send your answer in Google Classroom. Oke, ini yang terakhir. Alhamdulillah. Ini slide terakhir berarti sudah selesai. Close open our lesson today by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Thank you atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat WA, ya, WA saya sendiri. Oke. See you. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Berjumpa di pelajaran selanjutnya dengan saya, Miss Rita. Oke. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.